बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाश न्यूज़ के साथ मैं हूं इफ्तिखार। उम्मीद करूंगा आप तमाम दोस्त आप खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और आपका रमज़ान भी अच्छा गुजर रहा होगा। लेकिन अगर मैं अडियाला जेल की ओर से बात करूं तो वहां पर हालात जो है वो बड़े ख़राब है और जो जेल सुप्रिटेंडेंट है वो भी परेशान है कि वो क्या करे। एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म आ रहे, दूसरी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा प्रेशर डाल रहे, जो लीगल टीम है वो प्रेशर डाल रही है और वो चाहते हैं कि इमरान खान से उनकी मुलाकात हो। अली अमीन गंडापुर साहब जो कि वज़ीर आला है वो भी मुलाकात करने की ख्वाहिशमंद है, लेकिन उन पर भी अच्छा खासा प्रेशर है। वज़ीरत दाखिला जो है उनकी तरफ से भी अच्छा खासा मरासला जो है वो पेश हुआ है और दूसरी तरफ दहशत गर्दी जैसे मामलात जो है उनको संभालने हैं और ख़दशात है कि दहशत गर्दी जो है वो हो सकती है। ये सिर्फ अडियाला जेल को थ्रेट नहीं है, बल्कि इस तरह तीन चार और जेल भी ऐसे हैं जिनको दहशत गर्दी के हवाले से थ्रेट्स जो है वो दिया गया है। अगर मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से बात करूँ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जेल के अडियाला जेल के जो सुप्रिटेंडेंट साहब हैं वो पेश भी हुए। उन्होंने अपने जो उनके एक्सक्यूज़ थे वो भी उन्होंने पेश किए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी एक भी न सुनी और उनसे ये कहा कि आप किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की और इन रहनुमाओं की आप लोग इनकी मुलाकातें जो है वो करवाएं। तो आज अडियाला जेल की अगर मैं सिचुएशन के हवाले से बताऊं तो खारदार तारे जो है वो अडियाला जेल की चारों अतराफ जो है वो लगाई जा रही है और इसके साथ साथ जो सड़क है अडियाला जेल की तरफ जो जा रही है वहाँ पर चौकियाँ भी अब लगा चुकी है और किसी भी शख्स को वहाँ पर गैर ज़रूरी खड़ा होने के लिए अब इजाज़त नहीं है। और अगर मैं मीडिया के हवाले से बात करूँ तो मीडिया की जितनी भी गाड़ियाँ हैं, जो भी सैटेलाइट वगैरह है, वो तकरीबन 2 किलोमीटर उनको ये बताया गया है कि आप 2 किलोमीटर दूर रहे और वहाँ से आपकी जो भी अपडेट्स है वो आगे देते रहे। इसके साथ साथ अगर मैं मुलाकातों के हवाले से बताऊँ तो एक वाज़ेह बोर्ड जो है वो लगा दिया है और उस बोर्ड पर ये लोग लिख चुके हैं कि अब तकरीबन 2 हफ्तों के साथ किसी भी कैदी के साथ मुलाकात नहीं होगी और इसके साथ साथ ये भी लिखा गया है कि कोई भी सामान वगैरह अंदर नहीं पहुंचाया जाएगा। इसके साथ साथ अगर मैं बताऊं तो वजारत दाखिला की तरफ से यह नोटिफिकेशन भी दिया गया है और यह हुक्म भी दिया गया है कि अब आप लोगों ने अडियाला जेल का सर्च ऑपरेशन करना है और जेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको नोट करना है। जो भी अंदर जाता है या बाहर आता है उनको आप लोगों ने नोट करना है। तो देखते हैं कि जेल के ये जो सुप्रिटेंडेंट है ये इस हवाले से कितने हद तक कामयाब होते हैं। और याद रहे कि इस जेल में वज़ीर ख़ारजा साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, इसके साथ साथ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक़ वज़ीर आला पंजाब जो है वो इसमें कैद है। उसके साथ साथ दीगर भी हज़ारों कैदी जो है वो इसमें कैद है। इसके साथ साथ अगर मैं वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से बताऊँ तो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे दी है और दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया है, ये पेश किया है अपनी दरख्वास्त में कि मुझे इमरान खान के साथ मुलाकात करने दी जाए और मैं इमरान खान से मुलाकात में जो सियासी उमूर है उस पर मैं बात करूँगा। और याद रहे कि वज़ीर आला का भी अपना एक प्रेशर होता है, अपनी अपना एक मनसब होता है, अपना एक लेवल होता है। और साथ साथ अगर मैं पाकिस्तान की लीगल तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के हवाले से बात करूँ तो उन्होंने इन 2 हफ्तों की जो ये पाबंदी लगाई है इमरान खान के साथ कि इमरान खान के साथ कोई मुलाकात नहीं करेगा, उसको ये कलअदब भी उन्होंने करार दिया और कहा कि ये एक साजिश कर रहे हैं, हम लोगों को इमरान खान से दूर रख रहे। तो इस पर तो मैं बाद में तज्जिया करूँगा कि ये अच्छा है बुरा है, इमरान खान से मुलाकात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है, वो जो सबसे बड़ा आगे दलाल जो है वो पेश कर रहे हैं वो सेनेट के इंतखाबात की वजह से थे कि सेनेट के इंतखाबात आ रहे, हमने उनके साथ मज़ीद डिस्कस करना था और मज़ीद जो पॉलिसी वगैरह थी वो जो है वो सामने लाती। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के हवाले से तो शरीफ अफजल बरवत की बात की जाए, शरीफ अफजल बरवत जब इमरान खान से मिले थे और इमरान खान का बयानिया वो सामने लेकर आए थे तो उन पर कड़ी तनकीद का सामना जो है वो हुआ और अच्छे खासे रहनुमा जो है वो भी उन पर बरहम हुए। और साथ अगर मैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन के हवाले से बात करूँ तो उन्होंने भी एक ट्वीट की और ट्वीट में कहा कि मैं खामोश हूँ और खामोश सिर्फ इमरान खान की वजह से हूँ, वरना मेरे पास ऐसी बातें हैं कि फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले मुँह छुपाने लग जाएंगे और बेहतर ये होगा कि ये लोग खामोश रहे और जो फैक्ट्स है फिगर्स हैं उन पे बात की जाए तो मेरे ख्याल से ये बेहतर होगा। और उन्होंने किसी का नाम मेंशन तो नहीं किया, लेकिन जब शरीफ अफजल बरवत साहब ने
شادب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں جو باتیں کیے تھے، جو انکشافات کیے تھے، تو لگ اسے رہا تھا کہ وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ شرف افضل بروت صاحب پر تھی. لیکن پچھلے اگر ہم تاریخ کے پیچھے جائے یا پاس کے پیچھے جائے تو جو کچھ بھی نظر آ رہا تھا تو شرف افضل بروت صاحب جو ہے انہوں نے ایک مشکل وقت میں پارٹی کو کھڑا بھی کیا، اور جو وہ بولتے آئے وہ سچ بولتے آئے. پارٹی کو بھی لگا کہ بھئی یہ سچ بولتے ہیں، اور خاص کر جو ورکرز ہیں، جو عوام ہے، وہ شرف افضل بروت پہ یقین رکھتے ہیں. جبکہ کیبنٹ ہے جو کہ رہنما ہے، سینئر رہنما، وہ شرف افضل بروت سے بڑے تک ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں فواد چودھری کے حوالے سے بات کروں تو فواد چودھری صاحب کا کہنا ہے کہ یہ جو نئی حکومت ہے، یہ نئی حکومت جو ہے یہ مئی تک ہوگی، اور مئی کے بعد جو ہے یہ حکومت ختم ہو جائے گی. یعنی کہ شہباز شریف اپنی ان کے جو کیبنٹ میں لوگ ہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ 33% بھی اس کیبنٹ سے خبر نہیں ہے، اور یہ بہت جلد خبر ہو جائے گی. اور اگر کسی نے فائدہ لیا ہے تو وہ پیپلز پارٹی نے اس پہ فائدہ لیا ہے. اور آئندہ سینٹ کے انتخابات جو ہے وہ بھی آنے والے ہیں، اور سینٹ کے انتخابات میں بھی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ زرداری صاحب جو ہے وہ سب پہ باری ہو جائیں گے، اور جو زیادہ سیٹیں ہیں وہ زرداری صاحب جو ہے وہ لے لیں گے. اگر بات کی جائے بڑے عہدوں کے حوالے سے تو صدر جیسا عہدہ جو ہے وہ بھی انہوں نے سنبھالا ہے، اور بڑے اچھے طریقے کے ساتھ، بڑے گرو انداز سے انہوں نے شہباز شریف کو نیچے کر کے اچھے خاصے جو ہے وہ عہدے جو ہے انہوں نے لیے. اس کے ساتھ ساتھ میں بات کر رہا تھا فواد چودھری کے حوالے سے، تو فواد چودھری صاحب نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے انہوں نے بھی لانگ مارچ کا اعلان کر رکھا ہے، اور جیسے ہی وہ عید میں لانگ مارچ کریں گے، عید کے بعد لانگ مارچ کی طرف آئیں گے، تو جو شہباز شریف کی حکومت ہے اور یہ جو مل کر ان لوگوں نے حکومت بنائی ہے تو یہ حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب شروعات کریں گے اور خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ بھی اس پہ اچھا خاصا کردار ادا کرے گی، تو پھر اس حکومت کو مشکل پڑ جائے گی، اور یہ حکومت جو ہے یہ کافی ساری خراب ہو جائے گی. جہاں تک بات کی میں نے کہا میں تجزیہ کروں گا کہ ایک طرف جیل سپرنٹینڈنٹ، دوسری طرف وزارت داخلہ، اور تیسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم. تو پھر میں اس پر یہی کہوں گا کہ اگر عمران خان کے ساتھ ملاقاتیں نہیں ہو رہی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اڈیالہ جیل جو ہے وہاں پر اچھے خاصے دہشت گردی کے خطرات ہیں، تو پھر کیا عمران خان کو کہیں اور شفٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کیا بنی گالہ عمران خان کی طرف کے راستے جو ہے یہ ہموار کیے جاتے ہیں، یا عمران خان کو کہیں اور شفٹ کرنے کا ارادہ ہے؟ جہاں تک عمران خان کی بات ہے تو عمران خان کا یہی کہنا ہے کہ میں جیل میں ہی رہوں گا، میں اڈیالہ میں ہی رہوں گا، اور میں اڈیالہ سے ہلوں گا بھی نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں سینٹ کے حوالے سے میں نے بتایا تو پاکستان تحریک انصاف کے اگر میں پنجاب کے حوالے سے بات کروں تو یاسمین راشد کے نام، زلفی بخاری اور سلم جاوید کے نام انہوں نے پنجاب سے، جبکہ اگر میں کے پی کے حوالے سے بات کروں تو مراد سعید اور اس کے ساتھ ساتھ اعظم خان کا نام انہوں نے مینشن کیا ہے، اور وہ سامنے آئے ہیں. اور آج شام 6 بجے تک یہ سینٹ کے کاغذات جو ہے وہ جمع کروائے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر انتخابات کا جو عمل درآمد ہے وہ بھی 2 مارچ کو جو ہے وہ ہوگا. مزید جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو آگاہ کرتا رہوں گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دیکھتے رہیے لاج نیوز. تھینک یو، السلام.